ug si Ginoong Jesucristo. Karong buntag, utana ko sa patagusa, tumaga sa imuhang kinasunuran. Unsay rason nganong nilabos ka? Unsay rason nganong nadaghan man ka og mga kadaugan? Tumaga na igsuon. Hinumduman nato that a gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials. We have trials. That's why God has given us the gift of faith. Ang pagtuo gigamit sa Dios aron kita makalabang, magkatatlas sa bisan unsa nga mga balod, panganod sa mga kalisdanan. Niining buntaga igsuon giandam ta sa Dios for greater blessing. Believe it and receive it this morning.